the sky. Feel the good vibes as the time goes by. Morning sunshine hitting on my face. Birds singing softly, perfect nga place. No deadlines, walay pressure nga low. Just peaceful moments along the road. Sa kahilom, murag time mo slow. Every little problem mawala da yon bro. Life ain't about running all the time. Sometimes you gotta pause, enjoy the climb. Breathing deep, let the worries go. Feel the calm, let your spirit flow. Sa bukid makita ang simple truth. Peace and joy, maugyod ang road. Napabukid, where the air so clean, where the grass so green. Live the simple dream, no stress, no rush. Just chill in the mind, peace in the soul, that's the life we find. Napabukid, palayo sa gubot. Sa bukid ragyod, ang heart mo umot. Relax lang, tatanaw sa sky. Feel the good vibes as the time goes by. So if life gets heavy, Mo na kay dili man YouTube. Wait lang. Thank you. feels tired. Remember one thing, Welcome sa inyong tanan. Taon. chill lang sa life. Actually guys, dream jud ako mahimong DJ mo nang ganang ko gini ani. Chill and die, slow it down tonight. Feel the breeze, everything alright. No stress, no drama inside. We just vibing under city lights. Chill and die, ayaw pagdalay. Life is better when you move slowly. Breathe in peace, let your mind be free. Just chill with me, just chill with me. Yeah. Woke up late, sunlight on my face. Coffee in my hand, no rush, no race. Problems knocking, but I let them wait. Today's about peace, not the heavyweight, yeah. Dili mag-overthink sa mga butang. Kay life, murag waves mo, hinay mo kusog. Padayon lang gihapon, ayaw ka balaka. Kayang kalinaw na ara sa huna-huna. Let it go, let it flow like the ocean tide. Ayaw pong let your worries slide. Every little step, just enjoy the ride. Peace in your heart, that's the real vibe. Chill and die, slow it down tonight. Feel the breeze, everything alright. Masama naman No na stress, no drama inside. We just vibing on the city lights. Chill and die, ayaw pagdalay. Life is better when you move slowly. Breathe in peace, let your mind be free. Just chill with me, just chill with me. Nighttime driving, windows rolling low. Music playing, let the good times flow. Stars above like they put on a show. Reminding me there's more to life, you know. Lingkod ta sa baybay, tanaw sa langit. Storya gamay, katawa walay limit. Kalma ra tabisan no say mahitabo. Kayang tinuod nga dato, peaceful kaayo. No need for gold, no need for fame. Simple moments, that's the game. Heart so light, no more pain. Just chill vibes running through my veins. Chill and die, slow it down tonight. Feel the breeze, everything alright. No stress, no drama inside. We just vibing on the city lights. Chill and die, ayaw pagdalay. Life is better when you move slowly. Breathe in peace, let your mind be free. Just chill with me, just chill with me. Ikaw akong pahuway when life gets rough. Sa imong gugma, that's more than enough. You calm my storms, you ease my pain. With you beside me, I'm strong again. Kapoy ang adlaw, dagang kagiagian. Life been heavy, dagang kagilabanan. But when I see you, murag mo kalmatanan. Like sunset feels after a long adalan. You
You don't say much, but I feel your care. Sa imong presensya mawala kong fear. World gets quiet when you hold my hand. You're my safe place, you understand. When the nights get cold and I feel alone, ikaw ra gyud ang akong home. No need for words, you make it okay. You're my peace at the end of the day. Ikaw akong pahuway when life gets rough. Sa imong gugma, that's more than enough. You calm my storms, you ease my pain. With you beside me, I'm strong again. Ikaw akong pahuway, my quiet place. In this crazy world, ikaw akong space. No matter the struggle, come what may. Sa imong gugma, always stay. Dagang kog flaws, dagang kog sala, but you still love me without drama. You see the good even when I'm weak. You lift me up when I can't even speak. Late night talks under city lights, dreaming together about better days and nights. No perfect love, but we make it true. In this lifetime, I choose you. Breathe with me, stay close lang. Let's forget the pain we've known so long. Sa imong mata, I see my way. You're my forever, my calm, my stay. Ikaw akong pahuway when life gets rough. Sa imong gugma, that's more than enough. You calm my storms, you ease my pain. With you beside me, I'm strong again. Ikaw akong pahuway, my quiet place. In this crazy world, ikaw akong space. No matter the struggle, come what may. Sa imong gugma, always stay. So when life gets loud and the world feels heavy, I run to you, kay ikaw akong pahuway. Work today is Uy, time sa alas 8 naman di ay magsugod na ta oy binuang sige na tagpaminaw music dire. Good evening guys, good evening, good evening. Welcome sa inyong tanan. Nalingaw na mo paminaw sa music, nakalimot na mo. We are here to learn this evening. Ang gabi sa inyong tanan usab. Time sa guys, na-extend ang ako ang admin diri sa ato ang webinar this evening sa Baapos Music. Na-i-send na form. Pag-answer mo na sa form for attendance para ma-appeal mo sa raffle later. Okay? Naadira sa sulod sa form ang instruction, dili mag-inanga. Okay? Good evening. Di lang ha. Maayong gabi. Kumusta naman mong tanan diha? Di lang na nag-ingon na meeting is full na daw. Hello kadaghan ka mga gwapo sa itong mga guests karong gabi una. Wala pa na nagsugod no na murag nabuisit ang naong ni Madam ko na dayon so pag ganit taka kuan. Wala pa ganit kasugod. Murag nasuko na dayon. Kadali lang. I think 150 lang ang max dai sa akong webinar. So, guys, sa mga wala kasulod, pasensya kayo. I can't do anything about it. Muna jud siguro ni ang max, ako ang premium or level sa ako ang Google Meet. But hey, this will be recorded and sa tanan nga wala naka-appeal, makakita ra mo sa recording after ani I'll upload this sa somewhere basta kato. And again, I would like to know kung taga-asa mo guys. Patanaw daw kung taga-asa mo. Kaswerte sa mga naka-join karong gabi una. Taga-asa. Let me see. Wala pa doon na record. It's already recording on my end. Ni taga Mungkayo, Iligan, Polomolok,
Compostela, Kabadbaran, Bukidnon, kadaghag tao ba diri kadaghan. All right. Sige, sige, sige. Again, welcome sa inyong tanan. Kinsa man diri sa inyuha ang kanang nagsugod na, nagtrabaho na, nani mga kliyente. So kung tanaw daw, kinsa diri sa inyuha ang nanay kliyente, dali paki-reply or paki-message ako, dali. Ang dili mo amin mawad-ag kliyente dayon. Dili patanawa ko kinsa diri ang nanay kliyente. Tora si Arlene, congratulations sa imo ha ma'am. Kinsa pa man? Kinsa pa? Naay taga Kuwait. How do you pronounce Kuwait? But ay basta Kuwait siya. Isa ra dili ang nanay kliyente. Okay. Right. That's good. That's okay. Sige. Maayong gabi eh. So this evening guys, anapod si Leia, si Ruane, ako part-time for 3 years na. Okay. Sige. So this is our 5th episode sa ato ang From Me to We session. So sa kaning nga session sa mga wala pa or first time naka-join ang session, it's going to be a super chill lang na conversation. Let's allow lang the flow lang sa amo ang duha ni Ma'am Tracy, and we have a structure of course, pero as much as possible we wanted it to be as normal lang na pag-istoryahanay, and we're just gonna share. So while we are talking, pwede na kayo mo mag-react sa Comsec, but please remember to be nice ha. Dili ta magminastos diri ha, kay dili man mga gagmayng bata pang amo pang i-remind unsay mali o unsay tama, okay? Kasabot ta ana. Ikaduha, if you have questions, we can possibly answer those questions sa end na. Okay, sa end na. Pero naas mabel dira magtabang, and we'll note on a few questions nga pwede na ma-answers later. Pero for now, let's enjoy the entire let's enjoy the entire nga session. Okay ra ba na sa inyo ha? Di ba mo malain? Bitaw? Ayun. Thumbs up bi, thumbs up kabalo mo gamit og thumbs up. Nay taga United Arab Emirates. Oh, daghana ani nila. Ay, sige. Without further ado, I know si Madam Tracy is busy and gana siya ginahimo. So, magsugod na ta. Let's start this. Madam Tracy, I will summon you right now. Madam Tracy, may gabi. Hello, madunggan mo binimo diha, ma'am? May gabi. Demure ka sa Madam Tracy. Alo ka bulong siya nakaon na niyan. Pira ba kung store o profile picture? Ipang-onin yung camera. Bitaw. Kung makig-story ang mga pangan o mga profile picture. There, perfect. Very good. Kana ba? Ang di mag-orog camera, Google. Upak na stone. Pasensya, ginaubo ko, so mag-mute-mute lang ko in between. Ala, nakagwapag, mga gwapo, manay ninyo. Oy! Lara, pwede man din mag-on na camera. Bugo o sa abrig camera. Naunsa ba? Madali lang. So, Madam Tracy, ato na nagsugdan. So, let's start with, I wanted to know, for those lang na wala pa nakaila ka Madam Tracy or nakakita na ka, so wala mo nakabalo asa nagsugod, asa man ang kinabuhi ni Madam Tracy before siya nagsulod aning virtual world or freelancing world. Interesado mi Madam Tracy to learn unsay mo trabaho sa una Madam Tracy before ka nag-VA. Naka-mute ka, oy? Ay, magsaba ha. Uy. Buwang. Ako ba ka naka-broadcast sa social media? Uy, na-recorded bitaw. Normal person na ko, hello. Kung di madam, abnormal na di ay. Okay, normal na. Nag-usap ko sa una, ako na banda-banda. Kaya naka-realize ko na hindi siya makabayad ng kurinti na sa magtarong tag-trabaho. Saan na madam? Kanang bukalista ka o... Pinatag-tubig. Groupies? Sa genre na sa una? Sa genre na sa una, ante? Sa genre ninyo? Bisan trabaho. Depende sa kanang invitation, depende sa location. Pero di siya kabayad ng bills dahil so magtarong kang trabaho. Mag-mute mo, oy! Mag-mute mo!
Ayun, tara. So, madam, so banda-banda ka for so long tapos nag-BPO ba ka o sa kaning sulod sa kaning nga industry? Nakamute na pod ka. Ano yung mga admin na i-automate kasi yung mga admin. Ako hindi Sorry. Sorry. Hindi yung admin din. Dito. So mo today, kanang hybrid ko day. Kanang akong mga clients kay i-allow ko nila nga mag-work sa balay kay konti kay top performer. Basta top performer ka sa una day, sa call center day. Hindi magbuot ng client name mo, ikaw magbuot kung saan gusto hato nimo kay ikaw yun and day mo resign ka sa kwarta day kay ano mako outbound sales. Namaligya ko talaga Okay. day. I pull up credit cards over the phone. Okay. So, sa ano gid kanang hasang-hasa jud ka mads no Pero sa kuan. kita akong namoy, kita akong namoy. Talagang kalibog kini na makita ang gisa nagastorya. Ikaw dapat ang pinaka-mind. Ikaw man ang bida diri kadali lang. So, mads, Yeah. jud hasang-hasa jud ka sa hasang-hasa jud sa comms. Hasang-hasa jud sa comms. Pero ang pangutan Actually, Tony, wala ko kay Pao nga. Kabalo di ko ang skills. Like, pataka ako apply na laging, di pwede mo banda-banda na lang forever, kaya di ka bayad bills. So, na may hiring ng mga outbound cold caller, mga nga, so ko, 95 man akong English, kaya na naguro. I-apply ko na rin. O niya, I just found myself, excelling sa job. Like, imagine na ha, pag first week, ang quota sa client kay hindi ko maka-lead by Friday, chugs na si Antiray, kick out, goodbye, feelings siya, ana. So, pag Friday after lunch, kay naka-lead man ko, isa naka-book pa ngayon, qualified lead na. Naka-lead man ko din, without knowing at on the day ay. So, for the following week, ang quota nga 4 per day, makauli na kami, wala pa na ng shift, take ka the whole day, para maka-force, 2 hours lang kayo maka-4 naman ko. Yeah, wala pa 2 weeks stay. Malapasan naman ako ang ilang top performer. And then, after 1 month, kinay mo naman akong sales coach. anak ka paspas. Ano ko paspas, at kinay mo kong account manager in 3 months. Wala ko kabalo nga, kaya din ako. Discover ko na akong talent pag ito na susunod. Pero kadai lang kay kabalo ko mads most of the kung naamay mga tao good nga gusto mo sulod isa jud sila ang mga apprehensions ba isa silang apprehensions good kay kanang ang ilang comms ba nga di sila komportable dili sila in anak ka kanang dili sila anak pa ka hawad ba so sa imong experience mads before kaning sulod medyo makaingon-ingon na jud ka nga maayo na jud ka when it comes 95 lagi akong English lagi. Pag high school, mura akong panglaban. English, 95 akong English pag high school. Mura akong panglaban. So, always ko pinang-uban skill set. Ano yun ko ka ng confidence and guts. Unsa ni nga tuig mads 2009. sayo pag sayo pa jud ka so BPO nga work from home Dili sa, not to say side, pero tungkol kay, lahiro ko kayo, bitungtan ko nga mag-work from home. okay so from that journey unsa ka nga tuig nga niambak ka ning labang ka towards direct client nga as in ikaw na jud wala na kaning agi pag mga agency or mga kumpanya Na-close to nga na call center after 2 years kay ang client na scoliosis and then sa US na siya na free nga operation sa US. Pag-uli niya ang US, iya may contact sa Facebook niya manatata ko yung client kaya nakasign ko na akong talent day. Also, actually pagka-end anto nito kung Cebu, ages pa to people support, oh my God, batch 004. Pioneering halos. Okay. Yes. Pero ako magdugay kay contact kag client nga balik ko work from muna dalan sa client kay sayang kay ka.
sumoto, like, pagkibiyaan ako ko after 3 months, and kamot, so ako, ilans pa to, di pa to, odes, Oh, ilans, oo, odes, and then oo, work. oo. Oo. Ang only OGs know anang ilans no kay ang ilang abdan most of the people kay kaninang Upwork. Then, Oh, kay ako ang wife when she started ilans pud siya. She was still in siguro first year or fourth year high school na ilans to Odesk to to Upwork na karon. So, Mads, sa imuhang pananaw since isa na I can call you Kardam so karaang damang na. How did sa imong pananaw, ma'am, Mads, sa imong pananaw, how did the landscape of this industry has changed from the katong time nagsugod ka hantod sa karon? mas lisod good karon kay ngano, dahon naman nilang i-prove to ni. Number one is ilang worth nga i-trust sila sa client to handle their, the parts of their business, their real business, foreign business. And number two, these clients already have bad experience with past VAs. Mao. So doon nilang i-prove. Kita mo sa una kay kanang makasunod na ta anytime. Kay wala pa kay dili pa man kay sila wala pa sa experience sa VA, so mataas pa ilang patience, mo train pa sila. Karon mo talaga sila choices. Like why would a client choose you? Wala na nalindot dirag mga agi. Exactly what I was telling people. Sa una, ang mga kliyente are willing to invest sa mga tao tungod kay wala sila Wala choice. pa sa experience. Wala sa sila marag gamay ra jud kaayo ang nakabaluan nga industry. So para sila adjust pa sila. Karon wag dili na sila mo-adjust. Kamoy adjust. tinuod yun na kay sa una man good Mads, ang trabaho mo gud nato dili man gud siya murag SMM lang, dili siya murag in any specific ba, you are Wala expected ka SMM sa una oy sa gusto wala gyud tanan imong himuon murag kanig sa una kinaabot ako nag-edit ako website, naga-calls nako, naga-design ako. We're not called VAs, we're called home-based. Home-based workers. Maalaan pa kayo may lawas kasi may pakita niya may huhuwa ko bang sa computer. Ikang ba yung pipakaport aircon guy? Gamay kay sweldo. Doon yung $1 an hour, 2010? Yawa. Ang ako asawa is $0.5 per $0.5 per Wako na article. tugod na mga client. 0.5 siguro mga nag-work from home, galing ko pa na home skill doon niya. Niya, sort of 47, conversion, 47, 46. Oh. Very, very poor. Oo. Ikaw to mga sa asawa, estudyante magud mi. So mura siya extra niya income per article man. So nagkasulat siya article habang mga breaks na mo ba. Pero ani ba, kay gusto lang nako nga ipasabot sa tanan ba nga tagaan sila context og idea. Unsa ato ang experience before and unsa pud less I understand nga mas lisod karon pero gusto po nako i-highlight nga mas tamang sila karon kay ang information is readily available Mads. Dili siya pareha sa ato sa una nga wala tay source. We learned everything through hit and miss. Exactly that. And the only way for you to find answer is mato kag forum, maato ka sa mag-crowdsourcing or manawag ka silang support. Dili reliable pag yun. Dili pag reliable lang mga. Tama. Na kaning manawag ka sa support, is this possible? Ingnan lang ka nga, that's not part of our update yet. You have to ba? So ang ikaw ug ang kliyente are trying ba kaya kaniin ani. Pero Mads, sa imuhang karong kuan, sa imuhang karong of course you are teaching and you've been sharing. Unsa jud ang pinakarason nga nung nagsugod ka into abot ka ning point where you are sharing what you have? Unsa man what drives you? 2024, ning boom na mong restaurant business ni ang call niya, na-board na ko din. Di man ko pwede sa atubangan sa restaurant na, kaya mga away mo kong customer. Mga away mo kong papalit nga, balik-balik. O kanapit ang na-menu, tapos nakabutan na ang minutan na, kaya mo basa ma'am, mga naon. So, nagbutang ko office sa Chile sa restaurant, then na-board ko ako ay isa sa mga manudlo ko kung ano may VA sa kanang mga community community. 3 months pa lang nahurot naman ako sa tananday. So, boring naman, oy. So, ang sama siya nga platform akong gamitin na kasi I don't like Facebook. Toxic, politics, chismis. It's nothing. So, ang sama nga platform akong gamitin para ano man lulot sa kuglain. I was fucking bored. And then, TikTok.
wala po, zero followers, like zero followers. Wala, mag-live daw ka na, kung hindi mo sa Kevs, nga, Kevs. Parang, the way I talk before sa TikTok, if kasi nakabantay na ako sa TikTok before 2024, wala pa pakialam. Kaya I was fine without social media. Kung maban ko, kiber. Like, I say what I want to say. And second is, I'm not selling anything. And third, I've grown tired of seeing these fake gurus online and then, feeding this hopeful aspiring BAs of, hypes and shit. Okay. And I was like, Okay. Sorry kay Mads. Sorry na good. So ko magigas. tinan mo good. And then, live na siya. I didn't really, expected na they will accept me for who I am. They were saying I'm branding ni Tracy and Maldita. No, this is really me from the very start. I really don't care. I was fine without you guys. I was fine without everything. But na ako sa mga abot ko sa mga face nga mag-activate na ako kay kumas na. I was di na siya peaceful. But then again, I received messages na ante na BA ko told me. Ante, you changed my life because of you. Wow. Ante, nakabayamig na ako ng apartment na nagbimbog kami sa pamilya sa akong bana. Dahon ko because of you. Mga anak ba? Like, it's like, hold on. Parang hindi ang feeling ba nga ka na you are part of somebody's life that change and it's fucking stranger? Ano ba? Yes. Ang lami, Yes. magulang stranger tabangan to ni. Lami ang stranger tabangan na dili kabusaran. If you will help a relative or somebody you know, babalik day. Diyos ko. Wow. Una Tinood. ganun, tama kong stranger, kay, okay, one time, big time, okay, go. Spread it out. Don't come back to me. You're done. You're good. Ante, ako lang balikan gamay to. You said that is who you are. Lisod kay na ganing mag-build ka kunuhay og brand nimo ba nga. Kana ganing dili jud ikaw kay musiwil jud, musingaw jud ang baho kadugayan. Di jud Wala, mo si Will na ko, day. Pero malagot sila na ako, kasi makuha. Like, Oh. inyo kong i-event sa kanang sa mga uban-ubang kuan, uban-ubang mga page. Ako pang replyan dito, in my profile, di anonymous, wag mo limo, hulingaw. Oo. Okay, I mean, kanang I totally understand that kay isa jud na sa ako natun-an when I was started creating content pang mura kanig this is me. I'm just really enjoying. Tama, same mo Mads ba nga, with or without the social media, I'm fine. I'm earning. I have job, I have clients, I have projects, I have employees. Murag para sa ko extra na lang ang kalingawan ang ginahimo sa social media ba. So versus people nga ginahimo nilang main nga kanang source of income ang social media pati ng creating courses. Sige Mads, tama. So right now, as you are teaching and all, Can you just remind everyone pila na ka success stories ang kabalo ko 1,000 imong goal eh. Pila na ka karon? 2024, first 2 months, 100 plus. And then 2025, nawa kong 7 months kinabuntis ko para natin mga 150 plus. And this year alone, wala pa nag 3 months, 426. So hello, who are you? I changed hundreds of people's lives. And then you're gonna hate me for that because you cannot do that. Yes. And pati ako ma-amaze ko because that is way beyond the number of people that I know nga na nahimo kong gamay Actually, 10 na ako ang goal. 10 na. Ilang. I think you are also forgetting this that every person na imuhang natabangan or na change, they have families that are also affected. Gani. Kaya ba ka to? Kasi di na ako makalimtan na feedback. Ha? Um, Kuan siya to, 15 years siya ka-VA. Nawadaan siya client, sunod-sunod, duha ka client. Dugan na niya ka client. Ipalay siya sa apartment. So siya kabayad og eskwelahan sa iyang anak for 3 months. So nanguan sila, nakalaya sila, they went back from scratch. And that night, wala siya ako siyang buhat, which is scroll sa Facebook. He saw my video about interview tips 2.0. And then, I don't know what came into his mind. He opened up his laptop, updated his Upwork account, and gigamit niya akong tips sa mga video, sa interview. Kaya tungkol ka naman sa experience, sa invitation for interview. So pagka
sa pag-open nga atang gabi una, nagsalamit siya og ng mga application, pagkaugma adto na siya interview. Right then and there, do a client pag-ungas, dako pag-sweldo kasi sa ito nawala niya. Kabulok ka, guys. Dili na ako intention ba nga, ingon anak bitaw my videos like everywhere, and then people are like kanang ma-discover nila out of the blue, and then it changed somebody's life, and then mo reach out nimo, kakang gisapot ka, gikapulihay ka na, di mo, why gikapulihay? Agree. Kanaganing. I totally agree with that, Mads, no? Kaya kanaganing, na ay mga videos yung mga hagbay na ba, and people, wakabalo ba nga, ana di kada ko ang impact sila, ha? Nga maraganig, na ko ni-realize through this video, and ako nag-gihimo, maraganig, ha? I was just sharing. I was just really genuinely sharing, and I think dira jud nimo mas ma-appreciate ang And what's ginahimo. funny ton, and what's funny, ako mga videos sa Blue Up, kay mga cut, sa mga rant ako sa TikTok, dili ba to na ko intention, dili nga ipang-8 na kanang dili na part ipang post. I am a very, very tamad person, and I don't like creating content. If you know this, parang hindi na kay ko kanang consistent pag-post ng content ka ng video, magkapuyan na ako. So ako what is, mag-live ako sa TikTok ka na may automatic cut sa mga highlights. Ay, pag-download na ko, tangan ako sa tayo, ibang post ako sa asa, wala na way caption, kasi pag-i-check na karon ang caption, sa ka-sentence, o pag-hashtag, kasi wala audience, wala intention to go viral, wala intention to reach audiences. Nothing, nada, just to post something, para nalay tawa ko akong Blue Up. And then, And I think, it's like Mads, hindi na simply Mads, when sometimes ba, pag isa man good sa mga feeling nako no nga people are missing when they create content is pag when you're genuinely just creating content and you're sharing what you know and you're confident ang imong goal ilang jud inana ba pressured nga dili lagi ni naga nindot lagi ang performance sa video. Hindi na nila mailad ang tao, Tony. Hindi na nila mailad ang tao. Tony, you have to be relatable sa audience. Salamat ka. Muna siya kanang muna siya very, very key na mag-boom imo ang social media platform, whatever you call it. You have to be relatable, you have to be authentic, because people can feel energy that you're faking it. Exactly, and I think nalata sa social media no mubalik mata later. I think it's important na you focus on the people who actually resonate with you and stop chasing those nga dili jud nimo market or dili ganan si mo. Sayang imo energy. No, Tony, I believe in 5x5 rule. If it will not matter to you in the next 5 years, don't even spend 5 seconds thinking about it. Period. Bam. 5-on-5 rule. If it doesn't matter in the next 5 years, dili siya worth it to spend 5 minutes right now. Love that. Mads, sige, move on ta. Right now, I know you have 400 plus na success stories. Sige daw, because most of the people who are in this session right now, I would say probably nasa 98% nga kinsa man diri sa inyo habi paki-comment kinsa diri sa inyo ang wa joy idea unsa maning virtual assistant unsa maning nga trabaho inyong gisudlan kamusta message ako dali ako kani sila gwapo ni ano ni nani diri mga pangalan sige comment ay mo kaulaw because this is a safe space para sa inyo pero dili mo para sa ko safe mo sa ko pero dili mo safe kay ante okay tilaw dyan mo karug mga pero Mads if unsa man ang imuhang mahatag nga kanang unsa man jud o say pwede nila himuon karon first time sila naka-join or they've been trying to research unsa man ang ilang himuon para maka at least one step ba from where they are at right now. Remove the mindset that freelancing will save your ass. This is not this is not a rescue industry na kung gipang kapoy na mo kung gitrabaho ang mabalin mo VA. Na kung gusto mo madato, mag-VA mo. I mean, yeah, pwede man, but hello, something gani nga worth it, dapat na haguan. It will take time. If nagdali mo makita trabaho, dili ni para sa inyo nga industry. Kaya walay timeline rin na in 30 days with the client mo. English ba inyo kakamalisod na gani mo? Diba? I think mo pwede madam no nga daghan kay mga tao na dani
because ang gibaligya sila sa ubang tao without naming whatever, gibaligya sila is the promise nga financial freedom, work-life balance, Hope, kaning aning hope, ang ba? hope. They are selling hope. Magic. Ang target audience nila kaning mga kikap. Kanya, I get it, ha? Kipangkapoy na mo, na pobre, way kwarta, gusto na mo makaruhay, and then kaning mga fake courses, kaning mga fake gurus, ang lang target is inyong emotions. Ha? Inyong emotions. Pag maigo mo inyong emotions, ang logic nakagunan na, dili na mo mag-research. Ay niyo mga palakaw ng mga hope na basi mo na ni mubayad ko 1599 kasi ma-VA na ko kasi mo 1 million na sutuan. It doesn't work that fucking way. What happened to you now? You're still stuck. Kadali lang. Kabalo ka, I totally agree with that. Example ana Mads. Kanaganing i-message sila sa WhatsApp nga, nakoy offer si mga I-guide trabaho. kita. I-guide kita. Petid, dagyan ako na i-PM, i-guide kita. I-guide ang buha ka. I-guide. Inana ba ka naging i-message as palitimig products, inani. Mo nang daghan mga tao nga mas scam kay sila tong mga pinaka-desperado nga kanaganin wala desperado na ba murag og kanaganin walay hanaw jud o silang gasudlan. Sila tong mga tao jud nga dali ra jud kay mas scam. And Even man na mas-scam kag first time. Taganti kag benefit of the doubt, sige patiluon ti ka, kay bugo pa, tanga-tanga pa, di hopeful. Pero kautrohon ni mong banga ka, saan ka pagtawag? ikaw na ang may problema. Fool me once, shame on me. Fool me twice. Sama, buang na jud ana. Shame on you itong first, fool me twice, shame on me na. Whatever. Sige, Mad, so una is to change that mindset that this industry will save you. And ikaduha This is is not a charity. It's not a charity. Don't ayo i-front inyong pagka-single mom, single dad. May sakit akong anak, sakit akong mama. Nabuang mo? Imagine kamo ang business owner. Kanang foreigner. And then real business nga money generating. And then ikapoy na mo kayo, daghan mo trabaho, tapos hire mo VA para mag-aaling trabaho. How would you hire someone nga ang i-flaunt is kuan? Kanang willing to learn. Kasi willing to learn, oy, why would I choose somebody with na willing to learn pa from somebody nga naka-learn na? The hell? And then, I'm a single mom, I'm a single dad. You need fucking pills, not a job. Moment, kamo ka nga nung inana, Mads. Kay abi most of the people believe na they can ano ba compensate ilang kakulangan sa skills and knowledge with their sub stories. Sa ilang Very local mindset, very employee. We are not like that anymore. Mo bito na akong giingon sila nga ayo lang sa jud mo dito ambak kung wala pa mo ikabuga. At least namoy something ba nga with value nga ikabaligya ninyo in exchange ilang kwarta kay it's so good. Uy, nakay badlong nila ton, pasagdaan na ako ton. Ambak mo diraan, nabalikan na ko ninyong naunsa mo, promise. Okay. Ang logic that I always tell people, why would someone pay you dollars? Basta may mong ikahatag sila ha. Mo ni pangutana. Murag ganig, are you expecting na i-hire ka kay para dandaluoy sa simuha? Ikaw, is it something? Tinulo na like, and I cannot blame these people because we're poor, tired of the situation. They want to get away. They want to get a better life. Kasabot makuha na. Pero again, you have to understand na everything na worth it. Haguan na siya. Haguan. Effortan. Na siya. Sige, madam. Let's be more objective and structured. I know you need to change the mindset, haguan, and of course, accept that there are things na kailangan pimotunan. Pero let's just put it, kung ako tong person na gets ako nitanan, kasabot ko sa imong ginaingon, ma'am, pero sa kuang kanong sitwasyon na ako'y trabaho, puno, hurot akong oras sa trabaho kada adlaw, but pag uli sa balay, I also have family nga I have to take good care. Unsa man akong pwede himuon? Asa ko muadto? Unsa akong pwede tun-an? First, don't give me a list of what you don't have. Give me a list of what you have. Kaya kuyan ko na bitaw, ma'am, puro negative ang makitaan. Give me a leverage ang wala ninyo. Give me a list of what you have, babe.
If you don't Ganahan have that, don't talk to me. Bitaw. So, para lang makasabot mo, pwede nyo ito I have this amount of time that freeing that I can invest. I have this knowledge during apart. I have experience in this. Kabantay ko din nila, puro, ala, lisod ng good, hala, wako'y time, hala. Nga nang lisod mo mo dire, ako yung problema ko. Kaya gusto yung problema. So, buang, ay, sorry. Ganing, mura ganing. Time's up. Inyo mo kung dama yun? Time's up, mura. You're here because you wanted to get into this industry, pero at the same time dili ka gusto kapuyon. So unsa imong gina-expect na mahulog sa imong kamot ng kalit ang kaning tanang opportunities? Kasagaran nila ang ilang ina-flaw, ilang wala. Ilang pagkukulang. Wala sila listahan sa ilang ma-leverage. Bugo. Ganahan. Kadali lang sa bugoy. Kadali lang. Ganahan ko ato, Mads. Ganahan ko ato nga. Instead of focusing on the things that are hindering you from achieving what you wanted to achieve, you have to also look at the things nga mura kag ginatawag ana nga mura gani kag maglista ka bag mga butang na kakayanan nimo ba para kabalo ka unsa imong gamiton for leverage. Tama? Naman. And then So- ako gi-post pag the other day, if makita ka. Ako gi-post pag the other day, kung basta ako nagbalit ninyo mga kasmong bugo. Dara ha, I cannot complain about having a lot to study and practice when the goal is a better life by becoming a VA. Can you repeat that? Sorry? I cannot complain about having a lot to study and practice if the goal is to have a better life by becoming a VA. True. Nganong mareklamo man nga na naman mo gina kato gani atong panahon wala man gitin ani nga information nga readily available. Ano na sa putod, kanabang tungod sa gidilit, kanabang they are rushing things. They are rushing things plus daghan kay information back and forth na analysis paralysis na sila habo. Kasi ning freeze ako. Hello? Stop. Mhm. Hello. Oh, murag na okay, you're back. Ni balik na ka sa Alright. abi nato na ka sa mundo ng mga halimaw ba? Balik. Okay, going back. Gadali na sa itong gadali. They're rushing things. And then there's so many information out there na analysis, paralysis na yung mga puang. Galibog ko, anong ma-paralysis sila ako sa YouTube. And then number 3, they are using they are moving towards motivation. Wala sila discipline, puro motivation. Guys, no. We don't move with motivation. We are not motivated every day. Okay? We move with discipline. Kasi motivated or not, we have to get our ass up. Ay ko din motivation day. Inyong wallet pa lang daan motivation na. Okay. Oh. Kani mo pa isa sa mga napansin, Mads, no, kana ganing mga nagsugod og tuon, kana ganing for example no, kani mga tao di karon naama ni sa 100, let's just say 147 or 148 wala labot. So kani mga naadri karon while they listening kana ganing ano kay sila ganagi ko magsugod na jud ko tas pagkahuman kay after a day or so wala nang fire. Track your progress. Create a tracker. Give yourself a commitment na every day mo spend kung 2 hours. Every day or every week 5 hours. And then after 3 months, go back to your tracker and ask yourself kung pa ka na yung VA. I-absent ka, paglasod ka na mistakan, nahubog ka. Discipline. Commitment. Track your progress. No tracking, no timeline, no goal, no VA. Period. Ganun sila no nga you can't manage what you can't measure. So kung wala kay means to measure ang imong goal, dili ka kabalo kung nana ka didto napabakas sa tumo na napabakas sa start sa tunga or sa end. I love that. Sige, so now it's important to track ang imong
Tinuod. So sa mga dili kayo dira hilig magsulat, mag-track sa ilahang mga ginahimo or magtanaw og numbers, magtanaw og mga information details, kailangan dyan ninyo na siya tun-an. Isa na sa mga importante nga skills that you will have to have labo na magsugod kag trabaho sa mga AFAM. Sige, Mads kani. Unsa may sige, let's just say that gets na ako ma'am when it comes to unsa ako ang mindset, unsa ako ang mga creating goals and purpose. Karon sa skill wise ma'am, unsa man ako ang pwede himuon para kanang makabalo ko unsay para sa kuha kay most kaning madam ha, most of the kabalo ba ka natawag na ta in multiple things ma'am, madam, Mads, auntie, tanan natawag na tanan si muha. So pero most of the people na question man goods ani Mads kay murag wala ko kabaloon sa akong sa akong tun-an, wala ko baloon sa akong ika-offer, wala ko baloon sa kay daghan man kay dira gud ang pwede. Ang ila jung una pangutana, unsay pwede tun-an karon kanang dali lang makasulod. Mo jud na ilahang pangutana. Walay dali makasulod. Daghang tun-anan pero walay dali makasulod. Sana all ano magagawa kami ni Bisayang DA yung dali ang makasulod. Hello. Number 1, list your strengths. Asa ka kusgan, asa ka maayo. Dili ko talaga, dili ko tigi recommend kani nga niche kamita. Mingo ko pag bookkeeping niya, bugo kag math. Di ba? Mingo ko pag CSR niya, bugo kag English. It doesn't make any sense. So, assess yourself. List kung asa ka maayo. Kung wala, gid ka maayuhan, anong nabuhi pa man ka? Sabihin na sa way na balang ka maayo. Kani last time yun pa sila nga unsay mga pwede tun-an karon sir na kanang dagko og sweldo or kanang medyo na lang na ba ako og sweldo ano unsa inyo ika-offer ako nasulog ako papakitay ko kasi kati ko big ako sweldo ninyo unsa inyong ika-offer sa client kasi mo dako like why do you deserve a bigger pay? Who the hell are you? What can you offer? What can you prove to me na kasuldo mo dako? Una-una na kadako ninyo di ang sweldo. Like, the audacity of you asking for a higher pay with a what? Entry-level skill set? Seriously? Imagine, gusto mo yung CEO, pero inyong skill set kay janitor. Very wrong. In order for you to become the person you aspire to be, you have to be a better version of yourself that can carry the responsibility of the person you aspire to be. Amen. Kani Mads, kani. Gusto na lang ko masabtan sa tanan ba that dili man nato na achieve at least whatever we have right now, and of course we are still a work in progress. I would always say this nga wala man ta naabot aning point that we are now sharing what we know and we're talking about this overnight. We've gone through multiple heartaches, failures, and stressful nights before ta naabot ani karon nga makaingon ta nga inani lagi. Inani ba? Ayun sag dali-dali alagi. Mo bitaw na nga tama tong ginaingon nga everyone's rushing because they feel like naulay na mi. Mo man ang always fear sa uban Mads mingon sila nga ulay naman kay ko daghan naman ka the client will always be there. Amen. Whenever you're ready. Amen. I don't even find clients in Upwork in OLJ. I find them in my feed because I follow where the clients are staying or where the clients are posting. Ang gina-follow ninyo kanang mga group nga way nung Dempo Chismis ang istoryahan. Have you even entered a group of entrepreneurs in the US? Have you even entered a group of women business owners in Australia? Wala. Kay Pro Chismis yung gina-follow. You are who you follow. Risi. Abtik be kini uban Mads labaw na pag naimakitaan nga kabulo mo kanang isa ka VA dre naka-abtik jud kaayo. Labaw nag-post ni Sian Gaza hasta jud how kay mag-research. Patun-a og tool di ba? Wala ang chismis na ko ton mo yatod sa Messenger di mo ko kantay sa late ako 1 week. Nga ante na viral na ka sa tikas kuan. Kung kinsa man na sila. Why would I pay attention to them? Mao. Inaana ra ka simple guys. Sige, so list down the skills that you can offer. Tapos, ma'am, kanang ay Mads, so
isa magud sa isa pa sa mga challenge or yung mga kahadlukan nila, of course, kay kaning ginatawag ba nga kay kanang kaya ka nako magtrabaho ani sila ha, or kay ang uban dra na yung mga trabaho so ang uban dra mo resign diretso na rin sila og magtuon mga apply. Tas ang uban daghang gikidra nga dili maabot ilang success ba. Is it a good decision that people mag-resign to focus on learning and applying for this job? Freelancing, paminaw na, ang freelancing, ang virtual assistant is not just about skills, okay? It's about emotional stability and financial literacy. Ayaw patakag ang back sa freelancing kung wala ko 6 months na backup emergency funds. Eh wala pa sure kung gusto mo ma-hire. Kung ma-hire po mo, di po sure kung malahutay mo ana. Mao. Ayaw mo sigara ka. Kung kapil, di badlong hinigay mo mga go. Kill yourselves. Ayaw sad, grabe. Ayaw sad, hinahinay lang. Ayaw mo dayon sila. Pabatyan ako. Okay, di badlong kami nila magay-go. Sige, so have a backup plan. Dapat na ay ready and prepared for it. Now, ma'am, kanang kabalo ko nga dili sa yon and all, pero unsaon man ako labo na may uban diri gud pod nga na ni matrabaho ba. Unsaon man ako pag make sure nga I can keep my client? There's no assurance. Okay, let me give you a story. I just got fired last month by my client. And the client, a company that I was hired, I generated 138% ROI for their marketing department. Ako rin Pilipina. They fired ko nila last month. Kay they don't need my position or my services. Gamit naman nila ako intellectual property. But I'm fine because I'm already used to it. Like this is the industry that I get myself involved with. I should be before una mag-drop ako maghila, mag-breakdown kailan client day. Pero pag naka-realize na ko nga mo din nga industry akong gasudlan, wala ko lang choice. I focus on things I can control, which is build a pipeline, build a backup, make sure na backup plan, make sure na financial literacy. Di pa rin patatagas to. Kabalo mo kailangan nga industry ni. You cannot force somebody, an entity, a business, or an enterprise to adjust to your needs. No. You are an independent contractor. You can be fired anytime but sa paggamit pa kanila. At the end of the day, hiring a VA, rate ng VA, firing a VA is a business decision. Minsan pag nakita ng mga client ka, bayan sa Pilipinas, nag-close, habit ng maguyab. If something happens to their business, it's their business first. Ikaw, kapapha. Exactly and we that. understand that by heart na. So, masasakit na wala client. O, may kadawa. Kiber, na may backup. Sayang, nawa. Pero, pati may mo. Mamali nga industry atong gisudlan. We already accepted it. So, in short, with Mads, nothing in this world is sure. Bisan pag unsa pa na imong klaseng trabaho na, you are replaceable. And the only way... Mamatay ng client mo. Isang pag-iyon na tutuloy og 10 years na promise, di ka kabuhian kay pinangga IT ka, may ka mo trabaho dahang kong kwarta, niya namatay. Let me tell you a story again. I had a client who gave me 40 million to build a call center sa Cebu. We were smoothly operating for 3 months. For the sa 4th month na from 50 to 150 heads. Sa 4th month na siya, Tracy, everything's running smoothly. Thank you so much. I'll go to my to Italy to for my wedding. So take care of everything with the attorney sa US. So okay na, goods na. The call center was operating very smoothly. Now I got a call 2 days before the wedding that my client had a crash. Na-crash pa dun sa wedding venue. He fucking died. So what will happen to me? I know, right? So that incident, that was 2014. That incident made me firmly believe that there is no security and stability whatever your work is, whatever industry you're at. Grabe no. Wala ko naabot anang inana gud nga hunahuna Mads na kanaganing mategi niya ako ang kliyente kalit. So I think it's something that you should also consider bang dili jud nimo hawak ang the next few days. So mabita nang kailangan nimo managana ba, kailangan nimo to protect your future as well.
I am just really amazed with yung anime story. Freelancing or not, Tony, dapat lagi kay financial literacy, lagi kay financial backup. Ano? Punta kayo ba? Just like what happened here, naghirag-hirang ng mga buang, nadamay na ta. Mao. So let me just share like quickly lang Mads, no. So I had this chance to I was talking to a Lasal nga professor, and they are conducting a research ba about freelancers and VAs. It is also government funded and NGO funded. So tulo sila, school, Lasal, NGO, and government. So isa yung pinaka last question sa ko siya nga. Okay, Sir Tony, so what do you think is the biggest challenge for people who are working online karon? And so ang siguro top of mind mo matubag ana always is like maingon ang mga tao nga saturated na, or like daghan og kanang nawag trabaho, dili secure lang trabaho, may ana ba kabla kasi tubag na ko Mads, ana ko nga not most if not all are not ready to earn this much money. No one is ready to earn this much money. So ang nitabo, no one is financially educated on how to manage ang kwarta. So bisan pag-earn sila tag six figure, 7 figure, ang ilang lifestyle mas sobra paghihapon sa ilang kayang gina-income. So they are still trapped within that mindset. Ang pinaka-simple nga explanation na naton, the industry is unstable, di ba? You will make it stable. Period. You Asa to? will make it Nag-freeze ka stable. kadali Mads, asa to? The industry is unstable. Right? You will make it stable. At least ikaw. Make sure you Ikaw have mismo. backup. Make sure you have a pipeline. Make sure you know how to handle your finances. Make sure you're disciplined enough. Make sure you know the ins and outs of the industry. Make sure you have a plan A to Z. Because you are a business. You are a business as a service. Your products are your services. Mao. Tinuod. So, totoo ko ba nga, kani naiuban na trap sa ilang lifestyle nga dinagko na, pero since dili man stable ang trabaho, naiuban wa nagtrabaho kalit, dili na nila kaya i-sustain mo nang nagkabuang-buang og nabaon na sa utang. Luckily siguro nako to, no, kay dili ko materialistic pagkatao. Dili ko materialistic, dili ko palagawas, dili ko dali maibo og mga gamit-gamit. Kung dili mamatay na nga akong gamit, di ko na ko pulihan. Nganong inaana man ka, madam? Nganong mamersonal man ka? Pwede dili ko nimo apelon og attack. Nganong inaana man ka? Yes, dili ko material ang makita ang akong vision, no, kay sigarilyo, akong kuko, ug akong tato, which is hindi makalinaw na mura na day. O sa kaya mag-away pa sa akong bana ba kay talagang kung para na ako, wag daghan ko mga doubts, daghan ko mga kunya na lang, daghan ko mga ganang ay makadapan ni, pero pa sa uban ko, boy na palit. Para na ako, maybe ko sa anak ko na kung pwede pa na ako ma-stretch, akong i-stretch. And I don't want other people to feel it the same, na ba? Not other people, not super other people, my family, my immediate family, my very, very immediate close friends. And when I say close friend, wanto ko silang balay, wala sa kusina, tago ko silang kwarto. Yung mga friends ra, hindi ko makasal sa kusina, di na ko na friends. So, higana ko sa Davao, Tony, sud ko sa inyong kusina. Mangilabot ko sa mga friends. So, you're ready na yung mga arrest. Ikaw nagkakalaha, nagtutupit. Yes, higana ko sa inyo. Malabot ko sa inyo man. Di ko magigiga. Naipasit kanton diya. Mads, nga na, may tao. Teacher kong ablis ko, may pantry, naluto ko buka. Ako si Magluga siguro. Sige, Mads, sige, balik na. So, we've talked about mindset, we've talked about listing unsa ilang ma-leverage, we talked about how you should approach this industry, and unsa dapat imong i-prepare. Now, sige, so,
I know daghan pa kahimuon, and I kung karon pa lang kabalo ko daghan kay Mads nga wala kasulod, and kung imuha kong tagaan og tagaan ko nimo part 2, o kung tagaan ko ng part 2 Mads, kay malipay jud kay ko, and pasalamat ko sa madaan kay and we'll try to have more people na makasulod. Pasensya kay sa wala nakasulod pero ako ni upload. Sige Mads, so of course we talked about unsa man ang mga pwede nilang himuon no based sa ilahang mga natun-an. Unsa na lang imong maingon karon Mads sa mga tao nga medyo nawad-an na sila pag-asa ba because they've been trying, kabalo sila sa kaugalingon nga kabalo mo ko ana kanang hunahuna kanang ginaisip na ba nga kung tagaan akong chance kaya na ko ng trabaho ba kaso di na ko kasulod dili ko ma-interview, or kung ma-interview ko na apay mas hard mo tubag sa kuha, or kanang wala ako'y confidence din ako kaya when it comes sa interview mismo ba mura gani ko mukhang aba mo utal-utal na ko. So unsa man imong matambag sa ilaha? Self doubt or kanang gina-question na nimo imong ugalingon is part of the process. Kung malabang na ninyo ma-BA period, labang man na wala na makalabang na kamura. Isa pag ubanan ta mo pagtuon. At the end of the day, kamoy mo tubang sa client, kamoy mo improve sa inyong self. Part na sa face para may imong BA. Labangan na ninyo. Daghan ni end ana nga face. Kaya abi nila og dead end na. Walas nakabalo nga part na sa face para may imong BA. Labangan na ninyo. Wala lang makalabangan na kamura. Mura siya wall that you need to break through ba, and then when you break that through ano nito niya murag ang face sa pag-BA ba kanang curve na bridge ya ang hangin kayo di ka kalabang ana ka kumoy sa pikas sa tulad dito smooth nga pathway na kasaminto na dai pwede ka na mag-skate dito. You just have to labang that swinging bridge, and then most of the aspiring BAs is seeing that face as dead end. Struggle na yun kayo. Which is wrong. As nga nakalabang na ana can see on the bird's eye view nga dapat labangon ninyo na part of the journey na. And you have to understand na becoming a VA or finding your first client is not the real struggle. The real struggle is when you finally get your first client, how you're gonna keep your client while you're looking for a backup, continue learning, juggling things, family and work from home stuff. Kasi gatuo mo nga ang pagpadong pa sa VA, pagpagitan client ang kinasyagulan, no. Whenever a trainee will say that anti-VA na ko, wow, good job, congrats. Do not stop learning. Save. Huwag na akong reply. Mao. Eh, mukha sugot na. Ang sige phase 1 ninyo, katong pag-VA, pag-umitag client, ang phase 2, wala na pananay client na, napag-phase 3, ana, kanang wala pa tayong problema, na kung matang sweldo, pero di ko na mo trabaho. Boring, like, unsa man ni, this is sadness out of the fucking blue. That's the phase 3. Napaminito niya na, dinilabang pa na mo. Tinod. Kabalo ka, sa mga I think that is very true Mads no, pero at the same time maglisod og bang ang mindset og ilang pananaw labaw na kung wala pa sa kabato nga punto. Pero ganig wala pa ko cross sa bridge, so wala di jud na ko na siya. I know that you're talking about this, pero I wouldn't feel right now unsa na siya nga feeling, unsa na siya nga challenge. Kundi ka pwede ko padlong na nila go. Buhatan yung gusto baton. Dili mo mga ulo. Kay tama to, akong ginaingon pod sa uban Mads na kanang dili biya ang ending sa goal nimo is to land that client. Ang imuhang goal next karamat ang giingon is to save and to protect yourself and how to retain the client. Kay you are replaceable. Tapos kanang interview man gud na tama na siya nga bisag kinsa pa na unsa pa na kahawd imong coach dira. Kung abot sa panahon pag interview mo di jud ka katubag, di jud ka makuha. Not unless nga ang nag-refer sa imuha, kay example kung ako og si Tracy na, kung i-refer ko ni Tracy mo yun siya nga
I will vouch for Tony. Kabalo jud ko nga kaya na niya. And probably dili siya inani kahawd sa interview pero kabalo ko na kaya na execute. Pwede na siya. Pero lisod makakita gin-ana karong panahon na tungod kay daghan pug kay mga tao nga mo abusar. Napoy daghang tao nga dili kabalo mahimong grateful. And kan inana ba so before instead of looking for that kind of opportunity, make sure that you are equipped, that you are capable, that you can land and close your own deals. Claro ba? Then they don't know that becoming a VA, they also have to, have to learn how to sell and market themselves. Skills will not suffice. You have to prove to the client that you have that skills that you're saying that you have. Mads, I think Mads no, napay next level ang Mads ba? Kana ganing likability. Kana ganing bisag na magiuban Mads no, kana ganing how skilled, equipped na. Pero kanang dili kanang kabalo ka ba nga, dili majud ko komportable makipagtrabaho aning nga person. Okay, wala na ba? You need to also learn that. There's so much more, Tony, di pagsigo na imong part 1, Dili, pag Jud. part 2, kita ay, dagang kita chikahan, like, kanin muragon pa ni, kanang tip of the fucking iceberg. Oh, for sure, for sure. And kabalo ko nga busy kay ka Mads no, pero salamat kay sa imuhang pag-join sa mga karong gabi una and let's schedule that next ako na siya gidiretso nga Uy, gi-host stage no, ako siya gi-vibe. asa na imong mga tao dira, una sa pangutan na, mutubag pa ko. Uy, dili na Sige, naamay pangot. Let's answer at least 3 questions, Mads. And kaniha, isa sa mga butang that I want you guys to do is that later or after this session, I will post something. Tapos I'll tag si Auntie. I need to hear your takeaway. And how do you take away po? Di lang ka nang I learned so inani. How do you take away kay si Mads dire Auntie papilion ako siya isa. Dapat 300, And makadaog. more than 300 characters for makadaog. Take away, I learned a lot. Uang mo ka. Oh. Dili na na. Muhatag kog 500 pesos. And this 500 pesos is gikan ni sa itong mga sponsor. Gikan ni sa Kua, kay Red Runner, and sa Miwi ha. So, and dapat yung raffle later. Pero, Isa na si Red kato, Runner. take away sa ta. Siyo kita niya sa kuan. Blew up. Isa na si Red Runner. So Red Runner is my partner sa Red Runner Training and also the owner of Crimson Studio. Isa po siya nga sales po siya. Dagan? Sa to? Unsa to? Siya dagan? Activity. Physical activity? Dili oy. Dili oy po. Wala. It's a free training platform with simulations. It's a free training platform with simulations. Naa siya ginatawag na war room. So, imbitahan ta dito Mads para matestingan nimo kay libre pa siya karon. It's AI powered and all. So, Nasa di ka ganina. So, how do you take away later? Sige, kinsa mo itong mga pangutana, Drebe? Di, pangutana na mo. Ante, mga tagsibol. Hey, mali eh. Webinar. Basi na pa slot sa F2F karong Sabado. Pag itaan yun sa akong post, kung gusto mo attend, ay kung labaran, post na to, wala ko naka-miss o post of reminders. Mostly naka-differensya niya. Hindi no? Kaya di ko nga mabalik-balik day. If you want it, go find it. Naglagot tagay ko no sa akong post kay maghawag gyapon basta gihatag na nako tanan information. Hindi pasensya na sa balay tanaw pa ako. Is unsay akong buhaton or andamon para makasugod og enter sa kalibutan sa VA. If na ako if na ako confidence pero ako unsay akong una ang ma'am i-English na ma'am i-English na ma'am. Kung ma-English mo tarong ma'am, tubagong tigag tarong. Anya, pag BA gali mo, opat matik na nga English. Involved ka English ma'am. Anya, computer literate, di ka mangita ka sa smart o remote. English ma'am, tubagong tigag balik ma'am. Promise, ako nagbinuang ma'am. I'm not saying that's a this challenge. Like, that's a challenge. Oo, wala ko nagbinuang. It's a challenge. If you really want this badly, translate that to English. Tubagong tigag tarong after. Next question, Mads.
Naman. Good PM Tracy, may I ask this question? If you know in yourself nga howd ka sa English o howd nga makigstorya og client, unsa pag yun ang way nga mas ma-develop pa nga good ni nga mga skills? Ano ko sabot? Kabalo na daw siya nga howd siya English o howd siya makigstorya og mga kliyente. Unsa ba daw niya pag-develop pa further kana nga skills? Kanang bebs or sir, ma'am, sir. Dili na ba tanan ka mao nga English kay naay sense ka storya. Tinuod. Oh. Dili tanan ka mao nga English kanang naay thought process. They na sound kay grammar, smart. They sound smart pero empty. sound Nonsense. smart pero buto di ay. And wala di ba nga nabitaw? So make sure ma'am, sir, nga kanang kasi na kay ka sense ka storya. Kanang mulusot sa screen ang imong feelings, mulusot sa screen imong intention. Kani, ato sa tabagon kaning, good evening. How do you know which niche to go for po? I think we've already answered that earlier. You need to list down all the things that you know, your skills, interests, and all. Dito ka mag-base kung unsa imong strengths para mo to imuhang foundation, unsa nga niche, unsa imong service offer nga Wala na minaw, di naman yung BA, active listening. Suko na ta. Suko. Naisa ka question dere. How can we get clients' attention during the hiring process, ante? Unsa man daghan man asa na sa process sa pag-send sa resume or dito sa unsa man sa during interview, asa na dapit? Answer me first. Do you know what Si is an Nadi inbox war? Matunong ka na ba how to get attention sa client? Answer me first. What is an inbox war? If you can answer me what is an inbox war, then I will give you the answer to your question. Inbox war? Inbox war. I deeply apologize for asking this. Let's say I have the confidence. I would like, English niya. English niya, Ton. English niya. Very good, very Good job. Hold up. Good job. Very love good. it. Very, I love it. fucking good. I love it. Guys, nice. Good Nawa job. akong course sa mouse. Di- Nawa akong mouse. Challenge gani mo. Pag i-challenge gani mo, himuon I ninyo. apologize for asking this. Let's say I have a confidence. I would like to know which niche and what should I do to start to enter the virtual world. I hope it's not too much to ask since there's a lot of courses I offered. Again, ma'am, we've answered that earlier. If I don't recommend a niche, you start first with assessing yourself, self-assessment. List the things that you're very good at. It's very impossible na wala kay things that you're very good at. No, nabuhi pa man ka. No, naka-English ka ni ka. Diba? List the things that you're very good at. Start from there. And then don't get too swamped or too drowned with so many information. Focus on one coach. Focus on one person. Ayan, sigtaran sa laing taon. Usa sa lang niya. Kung di siya effective, then move to another person. And then ganito ha, ma'am, become a 1% better than you were yesterday. 1% lang. Don't push too hard. Track your progress. On that tracker, you tell yourself what you improved today than yesterday. Ana lang, hinahinay. Dili man erase, ma'am. Again, dili mo ng clients. Clients will always be there when you are ready. So Yes. take your time. Kabalo mo, Focus with guys. your- Kabalo mo, guys. One of the things I think kami ni Auntie would get along well is because most of the things we're talking are the same thing delivered different ways. And I think it's important ba nga makita niyo kami karon we are talking that kanang same lang man amo ang ginaingon. Harsh lang jud ang pagkaingon ni Auntie ninyo. Need nang gud sila ingon og kanang kanabitaw kanang walay jima ba kay kana sila kay ang ka baby. I don't babysit grown fucking adults. Hello. I don't babysit grown ass. Sorry na good kay madam nga kanang padulong na ko papastor na magug ko padulong papastoral na ko ba. So at least kanang kung naay evil o good kabalo na mo kisa si evil o kisa si good ha. Wow. Pero bitaw, Wow.
Grabe tawa akong ginaingon sa inyong tanan kay ang it was clear na kaganina pa ang ginaingon ni Mads na you really need to ask yourself what you can offer. Dili na mo magsigig confusion magud comes from kana ganing magsikag tan-aw sa palibot o silang ginahimo in ana pero you lack self-awareness ba nga kana ganing amo gunaw na lang kang hala uso lagi ni karon hala dako ni sweldo diri paspas ako makatrabaho pero ang pangutana do you have that in you? Di ba? Kung wala, then pasa mo. Sige, napadre, nainitubag sa imo ma'am. Inbox war means the client's inbox. Sa to? The client's inbox will be bombarded with applications, so it is important to stand out, Char. Nanagna ra ko ox. Ay, kung tubag sa yung pangutana, ma'am. How to stand out, how mapagsin sa client. Ito na yung tubag. The client has so many messages, emails every day, and you have to stand out. So how would you stand out? Sulod sa akong training, stage 2. Application from training, libre na, 4 hours. Pwede Diba mo na? ako sa stage 2, pwede mo ako sa stage 1. So, lang mo kagaya pila, 2,223 ang naghuwat Diba? sa waitlist. Muna akong ginaingon, stop using as your subject line, I am your rockstar VA. Gikapoy na mi tanan og basa ana. Kayo, rockstar. Rockstar niya, ang sweldo kay $3 an hour. Wow. Oh sige, ato na ning i-close diri karon kay daghan kay question. But of course, guys, gusto lang nako nga magpasalamat kay Auntie for granting us her presence this evening. Atong palapakan si Madam Beng. Grabe, dili biya sayo no to be present si Madam. Daghan kana siya mga reklamo sa pa nagsugod kaganina na siya mga gipangita pa nga mga butang-butang pero ni post din siya no, ako siyang gipugos to be. Yawa kaya kung nakamot yung poster, buwang ka. Ipicture kong likas pa nga, bro. AI kayo. Tapos daga nag-ingon dre, see you daw sa F2F sa Davao. I will also be there. I'll be dropping by para lang makikaon ng may kaon. Uy, hindi ka uli ba kayo mas stranded because of the oil crisis and shit. Ang puno ba po to na? Promise, di ko na kung kaon dun. Kasi ma-homeless ka sa Davao. Sorry kay ginaubo po Matabang ko. ko sa mga work people sa agency. Sige, oy, pero betaw, ay mo kalimot that I'll be posting later sa katong sa for the takeaway. Ikaduha akong i-draw ang winner. After na lang ako na i-post ito sa Miwi. Ay mo kabalaka there will be part 2 sa mga wala naka-join. Pasensya kaayo. Ato silang i-prayo pero we'll look for a better platform nga makakaya og nilibo ka tao kay Akong Zoom ton, 500 ka bukton. Sige nang kamuwam. imo na unta tula mo ko kabalugod. Mao ka. Sige, imuha na lang Zoom atong gamitan. Kanina lang, kano sa ka-available para di na jud ka kadili sa kuha. Let me see my schedule. Di ba hilasong si Auntie? Sige, ingnan na on the spot si Auntie para dili na okay disod kani siya good na magsigira mig away sa chat sa amo ang kwan amo ang chat magsigira mig away magsigira mig lali so mostly jud 90% way pulos among among chats so daw dito ka madungog lagi. Di man di ka madungog. Isa naman di. Oh, di unsa to? Unsa to? Uy, Holy Week, sunod semana. Uy, ano rin mo? Nakalimot gani di ko Holy Week day ba na nag-schedule pa ko na ni MK. Dito mo mga sala. Lagi. Sige na lang, after na lang Holy Week. Okay? After Holy Week na lang, we'll touch base. Sige. Wala mo siya, di ka shot na ko eh. Sige. Guys, daghang salamat sa inyong tanan. Thank you kaayo. Wait for the winners dito sa Miwi ha. Again, I appreciate everyone. Ani ha, you guys are here for a reason. Ayo taon ninyo sayang ang chance kanana mo diri nakatamak na mo, nakasugod na mo. Padayon tikang. Please understand and remember you're doing this for yourself and for your family. You're not doing this for us, someone ni Auntie.
Ha? And wala mo dawat sa inyo kung wala mo skills, wala mo alam. Kisa may buang mo bayad sa inyong bilyares, nga inyong ganda lang inyong dalag, inyong aura. Wala ingon ana ha? At unless kung unsa mo OF model mo, wala ingon ana. Okay? Picture tamads. Askin mo pugo. Kadali lang. Mag-picture. So, Ayaw ko i-spotlight. Picture kang daghan. kadali lang gani inom kay ako pa rin ginatanggal ang spotlight. Dato na Ay, hila wait, technical ano. Wait, Wa, G. technical. Wala jud ko knowledge. anak mad. Wala jud ko yung anak mads. Ang akong asawa ang hawd ana. So okay na. So ako sa i-change ang view kadali lang. So adjust view. Tora nanggawas na. Okay ha, nanggawas na ha. So mag-screenshot ta ninyo. So there's ang mga nag-ablig camera ang pinakaunang mabless og kliyente. Okay? Ang mga wala nag-ablig camera sa second wave na lang mo. Ha? Dali lang. Okay, mag-screenshot ta. Ayaw sa mo pag-chat be kay matabunan ang naong sa uban. Sige, ready? 1, 2, 3.